Ena volsani priu na kana wan se diwa ena tikina tin kalima. O koengo sa ya dukina ko koe mendau tataro ya o chisu. Ena ve yala tivo. Mera dingoma kina ko ira kakadivi nei vota tau mundo ka elataki. Ena vuku ni nonomate sai soro ni vala da ka daga oti. Ena ngauna ni vela lanti taumanda. Ni sayandra ni mbula binakatalimai na lubi ni kalau kuni sa semarau tikumai katigorau tale ena dua tale na mataka po dua tale na matangka ebi barau takitali tiukina na nondambula na turanga mataka ni kuwa senga ni sendua na tamata sa lesu wowoiti na mataka indai na kalau ndua nga sa lesu wowoiti na mataka ni kuwa mbela teo kwa kila na ibagata uti mai na ibagativo e kavikanda na ibolotambo ya ienda bawini binakakina le lebida enda round ni vanranti na matatali indai me round ni da vitala no bata ke na no kina kalo mena no bosa ena buku ni bika e binakata na kalo mituku na vikanda ena matanga indai au kinda baki kemuni sa tiukina ena matanga ni koa ena ada tali ni no da turanga kena no da ivambula na wani turanga ko Jesu Kristo nimbera sanga ni dangarabana na nonda BOC na matanga ni koa suriti kanda deranga ni lolonga no lunda dangarabana kalo ena dona masu da masamanda tamai kema misaga mai loma langi na kalo levo na kalo ndolo loma na kalo indondonu munuro kovi na kalo kili munundo kai leteni o kemu nindondonga na kalo kasenga talendua nusabangan dina tagi kemu ni sakawoti ena danga ni bembuli ena danga ni bembulai levu ena telana mai kalibari ena danga ni memi sotavi maroroi karoni bolito na ni memi matabu vale ena vengau na sawochi ena mbongi na dabatali tiku mai endo tale na matagabo endai kemuni talangan nusule tiku beke mami na inui kabande taga tiku beke mami ni senga ni daba ni mbula ke mami mbula tiukena na ngone endai so tabi tiukena na lenga na tiko ya vala na nuingawa na tawi mate ya do tiko na ne mami bonua na ngone endai ni kuni sule tiku beke mami na inui ni senga ni daba ni mbulongo tiku tale ndo na mbula e binaga dake ya nomuni na lako mai munu mai kauti ke mami ke na dona vura sang kina tangi na oda na rawa ke na butungo sang kina na mate ke na tabi mate ni mami kalau ena matanga indai ke mami lako talamai be ke muni mi ke mami mai kere ena buku ni mami ndui mata bu vale ena ke na bakatu sai ka sabata ki ni mami bala da ke mami sa kere tiu kina na ndraka tir mai kalibari miki mai bosa sabata gi kina na matanga indai nomuni bosa waro tale miki mai na VOC saka kina na matanga indai mumsa kere na yalo tambo nangasi ni bulin dondonga ni nomuni bosa mena mai tumberi ke mami ka ba bulidi ke mami mai na kandina etiko ena nomuni bosa ni alo bina na kalo ni bosa be ke mami na matanga indai ni alo bina talanga na kalo ni waro tanga ngali ni lo mai ke mami ngarani lutu kina na nomuni bosa basika kina na vua ka basika talanga kina na tumbo na walib sara turang na nomuni sa rongodi ke mami na matanga indai na walib kalibari Jesu nei soro ne mami vambula emeni Jesu nanonda lesoni ana mataka tale indai au sa sureti kanda derau ni kuni lakumanda mai batikia ne boli ipriu na kana wase diwa na tikena tin kalima nonda ulutanga kakau talitunga ni no de tukutuka na loma ni madha todo kongo na vale tambu ni vei yala ti vo the new covenant sanctuary ipriu wase diwa ena tikena tin kalima kana tikinungo there is the mediator of a new covenant so that those who are called may receive the promised
of eternal inheritance. Yana nonda tikina bulidi and aloma ni madam go kantana tara and amatakatale in the indai. Nanonda iulutanga and aloma ni sananonda ikauni tukutuka and aloma ni madam sakongo se kwa navale tambo. Kato nanonda lesoni se vale tambo u ena vela lati makawa se vale tambo ena vela lati vo e matanta ena rua na vale tambo sakango due tarana linga due tarana kalo vagataki koya ndo sa atiko kinongo ko chiso ena vela lati vo endo sa onti e pa madala takatiko suleto kana nonta lesoni se veve raunga na veia la lati rungo en duana kai matanta se koya na nona lako mai nakalo me mai vakavi nakataka se mai semata na nonda vei wekani kaulutanga tukani lesoni ana singa sande oya se kona relationships. One point should be clear by now, whether in the old covenant or new covenant, the Lord seeks a close, loving relationship with his people. Ya indona ka endare de kena. Ninda lesu kena vale tambu makawa. Ena bol ni buno ni soro ni kana wasi rusang bulko ono. Ena tikine tin kandua kena tikine tin karua. Ronga dana ka kana tikinungo merani vevu ke ena vaka sama ni vewe kani relationships. Kana tikinungo, and I will set my tabernacle among you. Yeah, kauna tiko vanta ke kemundo, and a kemundo malio, and a vale tambo. And my soul shall not harbor you. Yana longo, and a senga ni dhati kemundo, and a senga ni dhunrubi kemundo, and a senga ni mbese taki kemundo. And I will walk among you. Yekauna lako vanta tiko ke kemundo. And will be your God. Yaunadhamunumundo kalo. And you shall be my people. Kemundo talanga donayado menongu tamata. Ena tikini bolatambo ya. Endona tikini bolatambo mbimbi mbaleta. Nindusi makakavaritanga beikenda na nona ngangandre nakalo sei koya na nonda vei wekani vatake koya. Menda nona tamata o koya menonda kalo. Ikapangana ulika pa binang natiki ni bola tambungo na vale tambu koya na vei alalati makawa o koya na ivagata karakara ni vale tambu ena vei alalati vou. Endo toka na kambimbi ninda reida ena tikini bola tambu ya na dusi member lenta na bola tambu makawa na vei alalati makawa se na vale tambu makawa sei koe na nona vina kanta na kalo me tiko vatake kenda tambu sakai na tamata vaka vei bola kanti ka na nonda vei kani me vei bola kati. Nabio kani lumani ongondina na nona ngangandre tomanda na kalo kambuli kenda kina maina vaka teki vo. Na nonda relationship ese maki kenda na nonda vewe kani na rongoda na veo kani mo karamanda ike ke mani ndona songo e didi binakatu bagalotu se songo mbeka baka bisinisi ke didi binakatu na ngauna nga e dhaki na vewe kani ve ira na lewe ni songo ena rusa kina sei koa nai songo ya. Dona songo lontu. Ke baka mandanga e toso binagatu, taraba binagatu akena vale. Vaka indambe vaka binagatu. To toka tu na kena rei ana loma ni bani lotu. Ye ke baka e yali kina na vei wekani binaka
na veo kandi lomani na vanilotu ya esengasaranga nina solia seikwa na imbalindina ni songo sena vanilotu au nitaka niku ninara nitomika oya ena matakatala indenda iya inda lesu kina ngaune ni vagatekivu rongoda na veo kandi lomani e ambuli kanda nakalo me tiko vata kei kanda menda vewe kandi volenka ena vesinga indo lako mai nakalo kiwe yanta mabate kei ibe na were meye teni meratondo mai vevo sanki vei tala noa kaoya na chance ni nondra ungrava nakalo o ata mabate kei ibe ena gravi kalo vei rai ena matana botu na face to face worship niko santa senga ni face to face santa singa ni virai vata kena kalo koya enda gravatiko ninda masu ninda sere sa masu ka sere tunga na nonda vaka mbauta santa senga ni reidi koya na kalo koya enda sere tiko wa na matanga ni elonda vaka yelo e reida tiko sei koya na kalo yene vio kani lomani ena ngaune ni veimbuli ya senga ni vakao ya na ngaune ni veimbuli ni masu ya ni anta mavata ke ibi rovaga vinaka ko anta mavata ke ibi wana kalau era to vei rai matana votu yana vio kani lomani na ngaune se vinaka tukina na vewe kani na ngaune nga ero vala daki na rona bunda o ata mavata ke ibi kamusu na wani vewe kani devuka na privilege ni face to face worship se face to face walk with God erto sera ni reida ro ata mavata ke ibi uira na yangi losi era homba baka homba bebu sanki enda vesinga kau kanti ko na ngau ngai duruki na nai vala da kamusu na vewe kani ya na vewe kani lumani enda baka vina ka baka lebusara wana kalau ni asole mai na lubena ko Jesu Kristo me mate ena delana mai kalivari me rauni resto ataka lesu tale veikenda seikoya na vei wekani oya kando baka toka baka wasuma opola na reconciliation ministry ela uma kwa me mai baka viwe kani tagi kenda tale na kalau enduo tunga ve kenda o kenda nga ela kuma menda baka viwe kani tagi lesu tale wana kalau koya na biyo kani lumane ndo kambimbi toka kina na vata ni bingarabi ni First Light Gospel Ministry sei koya nandelana mai kalivari bleto koya restota ki kede kina sei koya na blessings na privileges todo ka soli weekenda na kawatamanta mai nei bagatigibu kandoto ka veira sei koya na vei wekani loloma na vei wekani e tawa mundo amai kamusu na vei wekani tawa mundo ya na vei wekani lomani ena vuku ni nonda vakatara o kenda sei koya na ivalvalada yali telanga kina sei koya na nonda face to face worship na tamata mendangarava kina na kalau ia na mataka indai solitiko indona vagananano mena tiki ni volatamboya I will set my tabernacle. Na tabernacle na kena imbale dwell. Au na tara endua na vale tambo. Au na tara endua na vanua meutiko ki na vata keike mundo. Yasa andua na itukutu na vale tambo na bela lanti makawa. Kai kena inaki bimbi oya. Sei kwa na nona bina kanta na kalo me mai tiko vanta kei kenda. Runga do bina kata mo bang matata taka ungo vei kenda nimbere ninda toso. E na ngau nei vala daki na tamusakani na tamata e vida na kale levo e ado. Kwa na yango enda tokaro tu ungo kenda tamusakani na tamata enda sabakaya lia na kena tau mundu kasa kena isosomi
na yango vudha na yango mbale o koea e dhurumaikina na imbulumbulu kena mate na ngauna nga endai vala takina na tamata oya vida na kali levo na kato dhoko ya so leve kanda na kalau menta marau tiko kina kata mundo doto ko bienda bulida na matanga ni kwa na bewe kande samai kamusu tau dhoko samai pakadhaba tau dhoko na kato dhoko kandoto nga na veira na veokani lomani seikwa na vewekani ya na matanga ni kwa na veokani lomani e kanti ko vekanda ni na tarako koya endo na vale tambo me tiko kina ena kenda maliwa na kene mbale mbalata ninta sa mbale o kenda na kautamanta na yangongo sa senga ni na taurarawa seikwa na brightness ni kalongo na serau ni kalau o abana numi kenda tiko ena ndona nonda lesoni ena kai pareitanga vikenda na vola ni solo na ika na non rai mate natamate na singa ne lista le maikina kuchisu erna mate ena ngauni sala dhava erna mate nga ena brightness ena non na serau na kalau belatana adho ya ni sembera ni mbasi kamai na non dai vagambula na ngone turanga kuchisu Kristo ena visa utamanda na yango vudongo metawa vudha rawa na kena inanki ngo meroni taura rawa na brightness dikalo o kwa ena kauta mai ena singa ena lesu mai kina blatana yango ngo e senga ni taura rawa na iserau nikalo gakaki na vikanda na vola ipola vir mai kornida ena vakana sauriva ni manta na kena viso ta kena yango vudungo mana yango vudha rawa kina yado e senga ni vudha rawa yana kana yado ena ado o tina visa o ya sananga imbasi kamai na ngoni turango chisu Kristo vata kena nona i serao sananga i rao ni taura na yango tau vudha kwa sama viso tanki na serao ni kalo iwe ira rongada ve ira era senga ni na qualify na matavu vale ena senga ni qualify kina nona lesu mai na ngone turango chisu Kristo ronga dangona ka na yado ena nona mbula ena senga ni veisao na yango vudha metao vudha rawa ni senga ni veisao na ngone na lako mai kina na serao ni kalau ena vagarusa na tamata wea kandoto ka na inaki ni vale tambu ena veyale lati makawa na veokani lumani metiko kino koya ena kenda maliwa esenga kina me maroro ena nona iserao mai vekenda tambu sagayani na tamata ena vale tambu me biti koya ena vaka sama ni vale tambu e me relegate teki koya e vaka leilei teki koya ko chisu me vaka indona vale tambu sena kalau me rauninda tiko vata kei koya ena vei singa dutale na lesoni tale era nigo tumika na tiki ni bolo tambo ya ka tiko koya my soul shall not harbor you ne longo rongo dana vio kandi lomani na yalo nikalo o koya esenga ni na beauty kanda sedati kanda na ka endo tale tiko kina veia na ngauna ni nonda veo se tiko ngo e se rawa ni da veo se rawa ni da veo tai tiko se tiko na kena ngauna sa volek sar tiko ni na songo na kantumbu ni lolomba me lesu tale mai na nonda ivambula ko chisu Kristo sa solietiko ngauna ni kuwa na kena ivagata kila na tovi mante sa sengle le warautu ko vura na ngauna indai na tabuki ni ngauna ni vanua na climate change wira kedungo etiko ena vana ivagata kila ka bosiki na chisu ena mandi wase rusa ngulkava me bukei kenda menta va kusa menta bagatotolo menta lesu vuana kalom na kadi ni covid e kadi tiko covid menta totolo
menda vevu tuni menda lesu waka mantabu vale buana kalau bela tasoleti ko kongauna na ibanga tankila ni sa vole kasaratiko me songa katu mini loloma me lesu mai na nonda ibanga mbula ko Chisu Karisto songa na katu mini loloma na kantumba ni vale tambu mai loma langi ena loma ni kantumba kina vale tambu mai loma langi e tiko kina ko Chisu o koe se nonda ndau taro tiko ena ngaune ndendai o koe se nonda loe tiko ena ngaune ndendai o koe ngarawa tali tiunga na baka tulewa member leti kenda na tamata tau doko as a judge Lebi o kani lomani e na ngaune na dhuru tani mai kina mai na longi tambu sara me tokara na nona isulu banga tui me lako sombu mai ki vura ya na ngauna lebi o kani lomani sana senga ni rao kina na vevu tuni kena ve sao ko visoreti tiu kina e na dai Chisu Karisto e na matanga tale indai me vala rawa na ve sao Gai vala tiko na dhaka, vala tiko ai tei, da waraka tiko kina, na ngauna e na songo kina na katumini loloma, ka lesu mai ko Chisu. Kankua ninda nangai vangara, na ngone turanga o Chisu Karisto, se mendangai vesau, e na ngauna sa songo kina na katumba, ni loloma kina longi tambusara. Na buna no na baka toka tiko na katuma ni loloma, blate na loma ni longi tambusara, e tiko kina na mercy seat. Na indambe ni nona loloma na kalau. Kaya na ponua engarabi tiko kina na dhanga ni vele wai. Anda tarati umebagalela ya na madha sawa itiwa ya na pre-advent judgment. Karena vile wai taki wale nga kina. Kabandei taki kina na nonrambula kuira tamsakani na tamata. Rungadana biyo kani lumani ersa dingomi Chisu Karisto ena bagambauta. Uringango sana volaitu na yadhandra ena volleyball. Kiko siya ni se dingomi Chisu ena bagambauta. Mo bagambauta ena buni lo mamuto doko. Seikwa o Chisu na nona may mati na delana may kalivari. E may semata lesu tale na nonda relationship. Na nonda vei wekani. Kio bagambauta oya na biokani lo mani. Na biokani oya e biokani katao mundo. Eternal relationship e toto watake na eternal life. E sa mai semaki na kena vio kani e nandelana mai kalivari. So ye mo marautanka that relationship. For you to enjoy that relationship e conditional. Ka kena conditional ya na faith that works as a faith that obeys. Nyo dhingoma kabangambauta. Ni sama dhakabo wati uchisu na dhaka ni reconciliation. Na dhaka ni nonda paka viwe kani tagitale. Na tamata i valabala da vata kina kalo. Ne viwe kani loma nyo baka mbauta oya. Oba sudumi vao adopta ki kina loma ni nona mata bubale na kalo. Oba sinaiti ena yalo tambo. Na yalo tambo ne viwe kani loma ni ena ngai baka sulumi iko kabaka itobo taki iko ena buku ni veiwe kani voya. Na relationship kama isema ena ndelana mai kalibari. Nibio kani lumani na ka ebaka sakiti kina na leso ni ungo mblete ni tiko na kena ngauna. Keba na ulika na nomu ivolo tambu. Eba raitaka toka bikianda na nonda ndona tikina ena mataka tale indendai. Raitaka toka bikianda na nonda ivolo tambu. En nonda leso ni seikwa na viwe kani medha kavo koya. E medha kavo ko koya na viwe kani ngo tolu na kalewe medha kavo kino koya. Dwell with us. Kenika rua, walk among us. But kenika tolu, my soul will not dislike you. Tolu na kambimbi e medha kavo Chisu oya. Mai tiko vanta keikenda. Na nono mai tiko vanta keikenda Emmanueli e mai varaitanga veikenda neokenda sa semaki lesu tale vanta keikoya.
Ia na nona mai mbula boli vakatamata na ngoni turang o Chisu Karisto ka tomana na vengaravia na yalo tambo. Na inanki ni nona lagu mai na yalo tambo me mai basika na kena posa papertane to make effect ena nonda mbula. Mendrani da vakila ena nonda mbula seikwa na sema viwa kandi sama da kabo oti ena nonda mbula na ngone turanga o Chisu Karisto. Ye me dhaka rawa ya. Ni sembera ni songo na kantu ni loloma me lesumai na ngone turanga o Chisu Karisto. Ni o vambauta wa ya na vio kani lumani o adopta ki votale ki na nona matabu vale na kalau o vakasina iti na yalo tambo. Na yalo tambo o koya ena ngai vakasulumi ko vakaitobo taki ko ena vio kani voya ena relationship oya. That eternal relationship o koya na kena foretaste o na toboleti ko na nomumbula voli vakatamata e burubura, mbula voli vakalotu e burubura. Ia na ngaune ne lesu mai kina songa na katu mina loma lesu mai ko Chisu na kena full taste on ngai tobole ne singoya. Ia na ngaunungo ne biokani lumani sa no vakilanti ni sana tiko vateke iko na turanga. Mbula voli vateke iko ne beisinga. Marro iko tiko ne beisinga. So tavi iko voli tiko ne beisinga. Dinangani so na ngauna ona vakila na ndrendre. So na ngauna no vakila e so na kaea ko vakatata o ena nomo ilako lako. Ia kona tiko vakadengunga blata na kalo sa tiko vanta ke iko dwell within you. Ia na vio kani lumani obia mai ndrata indona bakasa mungo me mai tinikina no nonda lesson ya na matanga inde do vambimbita gol tiunga na nonda lesson na matanga inde indai se kona bakasa ma ni relationship. E sen ni rawa ni debuka tu na nonda bewe kani danga laki kana bata, mode bata, bula bata. Sen ni rawa ya. E na buna e lako mai kina ukoya. Me mai semata na bewe kania. Na damu na bewe kani? Enda nona tamata okoya enda enonda kalo. Enda bewe kani. He is our creator and we are the creatures. Yana bewe kani. He is the Redeemer God and we are the redeemed. Nabeo kandilo makenda enda sa vambulai enda sa sireki enda sa vagabio kani tagile sutale ena vuku ni dhadaka ni ngoni turango Chisu Karisto en dhakaba en dalana mai kalbo kungo menda vambauta ni o sa vambauta waya meu wasetale na tabernacle order waya na ngau dingomi Chisu Karisto kina ena vambauta rabo vambauta kambimbi na kamo vambauta ikenda bulide tiko endo tale na expect ni ka endo dono menda vambauta kama ida kabo Chisu Karisto endelana mai kalivari blate round the tal no taka na vambauta na vio kani lumani na ndui o kwa na vakatau tagi kina na works na vakatau tagi kina na nomu marro taka na nona lesu mai go Chisu me viso kina na yangongo me tao budarawa merani taurarau na brightness nikalo ene singa ne lifestyle mai kina romada na bio kani lumani e vanga tautiko kina subject kina lesson sena knowledge ko vambauta endo vanga tuka ene kena vosa vanga pertania the substance of your faith mendo noya e levu na bio kani lumani erendo kantiko au vambauta mengoi vambulai senga gorisarunga edala Sengni o vambauta mo vambulai. E sini pi vambulai na no mo vambauta. Sorakai au talai rau mo ungai vambulai. E sengni pi vambulai na no talai rau. Faith is not our savior. Faith earns nothing. Redana bio kani lomani na faith o kwa a receiving mechanism. Kasengni earning mechanism. Nan ran duonga ni ngone turang au Chisu Karisito o kwa na earning means, o kwa na earning mechanisms. O kwa entaka lesuta le veikenda that broken relationship. Yanan rato unduanga ni wani turang o Chisu Karisto. Kwe kambimbikina na kako vakambauta.
ke bo vagambauta ni o Chisu Karisto o kwa sa me semaka le sutale na vewe kani de vuko ya le veo kani lomani e vaka sudumi iko na kalom tenchoni wase lima na tikina indua kwa sa vagandinata ni o Chisu na Karisito ni ko Chisu na Christos ni ko Chisu na Messiah ni o Chisu na Redeemer kwa sa me redeem taka lesu tale na vewe kani oya e kabi kanda ni voltamu sa vaka sudumi koya na kalo o koya vagambauta ni o Chisu na Christos ni o Chisu na Redeemer God sa vaka sudumi koya na kalo e na ngau ne vaka sudumi koya kina na kalo e kabi kanda na kalate wase vana tikine ono kana tikine voltambo ungo because we are sons of God. God sent forth the spirit of his son into our heart. E ola na ngau ne dhuru kina na yalo tambo kina lo manda. Siko na ngau na nga and the sa luve kina ni kalau. And the luve ni kalau bakadaba and the vagambota. Nanonda vagambota na kandondono. Mendono na substance ni nonda vagambota. Sandan gai vakasudumi kanda na kalau. Ninda vakasudumi mai buana kalau sangai talai na yalo tambo. Ronga na yalo tambo ngo. O koe enangai vesau te kiko. Sangani o iko. Na yalo tambo e ta kama na danga ni vesau. O iko nomi tabi ngana dingi. Ni sa principles taka mai na yalo tambo. Ka kama na yalo tambo. E ndua na kama da kabra. E dhalati una kawa da kabangore. Vesau. Ni o reida. Wandini taka mai na vosi ni kalau. Vesau. E ana danga ni yalo tambo. E na vesinga. E na nona luvanta levu na itovo makawa. Vagai sulu teki kanda e na itovo vo. Na dama na itovo vo. Na itovo ni vewe kani vo. Wata ke na ngone turang o Chisu Karisto. O kwa iksama experience tak. O kwa sama enjoy tanka. Na vio kani lumani. Ka itovo talanga ungo. O kwa e condition. Tomika wea na matakatala indendai. Na itovo vo ya. Na vesau vo ya. Ni vewe kani vo. New relationship. Vata kena ngoni turanga o Chisu Karisto na itobo ya o kwa na condition. Na condition ni kana visa na yangongo metawa wudha rawa. Menge rau kine vei ko mona ready Chisu and a nona brightness and a singer and a lesu tale maikina. Ke senga na vei o kani lomani ni visa na yango wudungo metawa wudha rawa. Na bio kanilo mani ena senga ni ona marau tanka na kensa songo na katimu ni lolama ni lesu mai na nonde vangambula na ngone turanga ko Chisu Karisto kau kirei ko tigo kina na bio kanilo mani ena matanga talente intai ni te se tiko na kena ngau na dono sa suliko etu o burubura na ngau na intai ena sikinala ya ndusigo Chisu kabango Chisu na mantai ni kalebo kai ko Chisu Ngarau ni kemundo vagabinanga na sign number ndo oya. Me kaku ni vagadalai kemundo indua. E nambasi kamai ni vagarau mi songo na katu mi nilolama. Mi lesu mai nangone turanga o Chisu Karisto. Sei koya na sign oya na vei vagadalai. En dona ngauna e na kau akina na vei vagadalai. E nambasi kamai na tevoro. Kambuliko e na loma ni ndua na songo loto. E na toso mai wakai songo loto. Na te avoro. Na deception. Kwa na waka wanga taki kwa mai e na songo loto. Gara unisara waka binaka. Keni karua ni waka takilikila tukuno Chisu na madi wase rusang vulkava. Kabangogo kwa say kwa na wars and rumors of wars. Na ivalu. Kena rorongo ni ivalu. Nabi okani lumani ondo wasetiko ando yadu tiko nabi voluluti nabi vonu tale vonu esoi burbura. Enangau nga sa tosukin ko Amerika mesala ki valu katiko mai na toka lai loma me adobo tiko mai nangau na indai nabi okani lumani esenga tale nindo na matinto elevuda ki Amerika. Me valu menge sulevi ko batake ya una ibagatagilikila ni sabola kama songa na katumini loloma me le sumai na ngoni turango Chisu Karisto. Romadani vio kanilo mani sa valu tuongo ko Amerika. Keni ka tolo ni baka kilikila se kwa na tabuki ni vanua.
Na bunua lela isuminti mantanga oviti, embole i chea tagatoko mbai ni marama, sei kwa na kaka vagotokai, sei kwa na climate change, na matambose waya. Kavia sulia ke vura, sei kwa na tabuki ni bunua na kia scientific names, sei kwa na climate change. Na katolo ni vangatakiliki la kao chiso oya. May bia malumu sa mga ni vakalilay na kami baleta na climate change. Sa dhurumay say kwa na COVID-19. Kapag data ka na kavani vakatakilakila oya. Say kwa na pestilences. Na matyaday bonga. Na biyo kani lumani. Ongo sabia elomani kenda na vakatakilakila tukun suleti kongo chiso elomani ko vatakeya mindaru totolo. Mindaru lesu totolo vuana kalau. Bela tindersetiku na kena ngauna. Eva kakina na moli kaule na katu siliva. Na bosa endaru rongoda tiku na bei matanka. E rawang eva kana moli kaule na katu siliva. Na beo kani lumani bela tini tukuni tiko na kena ngauna dondono. Na ngauna taundono. Kesa songa na katu minilolama. Mengai tukuni na itugu sa senga na kena san sing ni bakana moli kaula na kato siliva. Na beo kani lumani na matakatala indai obe metinia na nonda itugu na matanga ni kwa kuni ko vakambula I kalevo na vugu ni dhangadhaka ni sema bewe kani sama dhakavo oti na vukunda na ngoni turanga o Chisu Karisto. O kwa sama semata oti sei kwa na bewe kani oya. Na bewe kani senga ni nandua na ngau na devuka kina. Na bewe kani tawa mundo. Ye mo maro tanga na bewe kani ya today ke na ngau na tawa mundo. Na bewe kani loma na kena condition oya. Vingomi Chisu Karisto rawa. Katalai rau vei koya ena nona bosa ena nona ibu nao ni koa. Ya na kena condition. Ni o fail tanga na kena condition. Ona senga ni kona mara utanga. Obye tukuna tale abe iko na matanga ni kuwa. Ni o fail tanga ni o senga ni comply kina condition. Mo mara utanga kina say kwa that relationship. Ena ngaunango kina ngauna tao mundo. Mundo mara utanga paka mata vale. Na biyo kani lumani kona senga ni mara utanga na kina marao. Kwa fail taka mo dhingoma kapaka mbauti Chisu o kwa maybe sukamanta na veo kani waya na veo kani tamundo mo wa dhingomi kwa na baka mbauta na kasa ma kavo che na bukunda na veo kani lomani ke o mbauta ye kona mara utaka ye mo talai raura kuni baka mbauta ka talai raura ve kwa ena nona ivo nao ena nona bosa kona mara utaka sei koya na relationship oya na ngaunongo kina ngauna ena lesu tale maikina na nonde vambula na ngone turanga o Chisu Karisto. Walonga tataki kanda na turnanga ena bugu nonde tukutuko ena bul saka chukina ena mataka indai. Dolanga na nonda masu. Tamai ke mami sanga mai loma langi. Ke mami vangandina taka na ni mami kalau ni ke mami sa tiko ngo ena mua ni vura sara ni sabola ka mena mai oti. Na baka kila no atukuna veke mami sa yadu tu ena ngone indai. Sa vonga o ke mami me ke mami van kusa ka dingomi kemoni ena vambauta e talai rawa. Seng ni vambauta e talai nre kina nomuni vonao kina nomuni bosa na vambauta e talai rawa. Na ni mami sa dingoma ka vambauta na bunilo mai ke mami taudoko ni o kemoni kuni sama semata lesu tale sei kwa na vewe kani devuka o kwa ke mami amai vakamusu tanga ena vukuni ne mami vala tha vinaka vaka levu sara turanga ni nayado munu na thakadhaka na non rambula wira rabaro rongo tiku mai ena mataka indai kena non randui matavu vale mera dingomi kemoni rawa ena mataka indai ka teke bu mera talai rau veke mani ena velu itan kini alo tambo merau ni ramaro taka kina na marau ni sema ni veo kani oya endai kena ngau na tamondo vinabo elevo kalivari
Vinabole buna nomuni alo tambu, vinana nomuni bosa. Vinabole burna lubia muni. Erandambi ka varong tal tikumai. Enan dua tali na mataka inde indai. Vinabole busara turan, misaronga da nema mi masu. Tisu na isoro, ne nema mi bambula. Emeni tisu. Klan dawa wini binakatanga na kalo ena mataka tali inde indai. Ena nona loloma bosa chuki na beikanda. Ena nona loloma. Elo mani kanda ka bosa chuki na beikanda. Ena be matangka. Ka win katatalanga mo ngus tal tunga ni ministry ngus ni kalau mo baka binibin na kabike mo na lubi ni kalau no varong ti kumai. Ena taon daw ko KBT. Maingilan din berka Amerika, Australia, New Zealand kena be yanu taliso no varong ti kumai kina na matakan din dai. O sa ngus tal tunga ni kalau mo baka sukachi ko bike mo na baka binibin na kau baka binibin na takang ko. O baka binibin na kataka, na no mo baka iyo taka, mi bosawi ko akalo. Blata, na kongo na ndonang ngauna, ena lockdown kina na bosi ni kalaw. Ni ko lockdown to singni raw na bito sa akin na bibo no iso. Yan na biyo kanilo mani, senga ni se lockdown na bosi ni kalaw. Kawai mo sinayado ndonang ngauna, nindaw singa. Senga nindaw singa ni biya kana, sindaw singa ni biya nguno, nandaw singa nintabak sangkara na bosi ni kalaw, yan sa singkunea. Yan si rao tiyo ni tarongoda tiyo na bosi ni kalaw na be mataka kako baka iyo taka mo rongoda na bosi ni kalaw en na mataka hindi au ngus tiyo ni kalaw mo baka binibin nakatagi ko we ikemo ni na daw ni baro rongo en na non tabuno lomaningo biti kasema online tiyo may na telefoni winaka baka lebu sara na nomo ni baka tara tiyo na kalaw mi bosi tiyo be ikemo ni yamedo mo na mataka ni matangka ni mode ni baka dengo ni kalaw nga tasaka chiko